आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूह क्या है? क्या वालिदैन की रूहें घरों में आती हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाज़ा करार दिया है। लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवालात लेकर दूर दराज इलाके से आया करते थे। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनको इनके सवालात के जवाब दिया करते थे। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया, क्या हमारे वालिदैन की रूहें हमारे घरों में आती हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी को फरमाया, ए सुलेमान, ये बात ज़हन नशीन कर लो कि जब हमारे आबा और अजदाद वसाल कर जाते हैं तो इनकी रूहें हमारे घरों में अपनी औलाद के पास आती ही रहती हैं। वो रूहें अपने घरों में आकर अपनी औलाद से ये दरख्वास्त करती हैं कि हमारे लिए सदका और खैरात करें, हमारे लिए नेक अमाल करें, खुदा से हमारी बख्शिश के लिए दुआएं करें। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब कोई इंसान विसाल कर जाता है तो इसकी रूह घरों की तरफ क्यों आती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो इसका नामाए अमाल रुक जाता है। मरने के बाद वो अपने लिए कोई भी नेक अमाल या दुआ नहीं कर सकते। इसीलिए वो विसाल पाने के बाद अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज बनकर रह जाते हैं कि कोई भी मरने वाले के नाम पर नेक अमाल करके दुआ करे, कोई भी सदका और खैरात करे, कोई भी इनके लिए किसी गरीब की मदद करे ताकि इसका सवाब मरने वाले को पहुँचे। चुनाचा इनके सवाब से इन पर अजाब कम हो जाता है, इनके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। यही वजह है कि हमारे ख़ानदान में जो भी कोई विसाल कर जाता है तो इनकी रूहें घरों में अपनी औलाद के लिए दुआएं करवाने के लिए आती हैं। फिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये रूहें कब घरों का रुख करती हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए सुलेमान, मरने वाले की रूहें जुमेरात के दिन और जुम्मे की रात ये अपने घरों का रुख करती हैं। ये रूहें चीख चीख कर अपनी औलाद को कहती हैं कि हमारे लिए सदका और खैरात करें, हमारे लिए खुदा से हमारे अजाब को कम करने के लिए दुआ करें। ये काम सिर्फ़ और सिर्फ वो औलाद ही करती है जिस औलाद मरने वाले की औलाद नेक और परहेजगार होती है। इनकी रूहों की आवाज़ कोई इंसान नहीं सुन सकता। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए मुसलमान, अपने वालिदैन के लिए अल्लाह ताला से इसकी बख्शिश की दुआएं करते रहना। जो भी औलाद अपने वालिदैन के लिए इनकी बख्शिश के लिए दुआ करता है तो रूहें भी अल्लाह ताला से फरियाद करती हैं कि या अल्लाह ताला, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे लिए सदका और खैरात और दुआएं की हैं, आप भी हमारी औलाद की दुनिया में इनको गम परेशानी से दूर रखना, इनकी सब परेशानियों को दूर फरमाना। इस सवाल से हमको ये मालूम हो गया कि रूहें जुमेरात को अपने घरों में आती हैं। एक और रिवायत में है कि एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद में उदास बैठे थे तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी करमल्लाहु वजहू से अर्ज़ की, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप उदास क्यों बैठे हुए हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि ए सुलेमान, मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैंने एक रूह को अपने घर में दाखिल होते देखा है जो रो रो कर अपनी औलाद से ये कह रही है कि मेरे लिए सदकात और खैरात करो, नेक अमाल करके मेरे लिए रब कायनात से मेरी बख्शिश के लिए दुआ करो। इसके बाद हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या मरने के बाद माँ की रूह भी अपनी औलाद के घर आती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जी हाँ, जो भी दुनिया से विसाल कर जाते हैं, चाहे इनके नामाए माल इनकी दुनिया में नेक थे या बद, वो मरने के बाद अपनी औलाद के घर ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि इनके मरने के बाद इनके नामाए माल तो बंद हो जाते हैं, इसीलिए वो दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। इसलिए मरने वाले के लिए नेक नामाए अमाल की दुआ की जाए ताकि मरने वाले के लिए बख्शिश का ज़रिया बन जाए, इनका अजाब कम हो जाए, उनके दर्जात बुलंद हो जाएं। इससे ज़ाहिर होता है कि मरने के बाद हमारे वालिदैन की रूहें घरों में आती हैं। हमको चाहिए कि जिनके वालिदैन विसाल कर चुके हैं, इनके लिए सदकात और नेक अमाल करके अल्लाह ताला से
ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اگر ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مرنے والے کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ مرنے والے کے لیے آسانیاں فرما دیں گے۔ ایک روایت میں بیان ہے کہ ایک بندے نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے اپنے بھائی سے پوچھا، کیا ہم لوگوں کی دعائیں مرنے والے کے پاس پہنچتی ہیں؟ مرنے والے نے جواب دیا کہ رب کی قسم یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی طرح پہنچتی ہیں، یہاں تک کہ یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو لوگ اپنے عزیز و اقارب کو مرنے کے بعد چند دن یاد رکھتے ہیں پھر آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے۔ حضرت سعد بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے سے مل کر یہ عرض کر رہے تھے کہ اگر مجھ سے پہلے وصال کر گئے تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا معاملات چلتے ہیں، کیا زندہ و مردہ بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں؟ ہاں، جنت کی روحوں کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ جہاں چاہیں جا سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، یہ کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ جب بھی مسلمان کا وصال ہوتا ہے تو اس کے راستے کھول دیے جاتے ہیں کہ اس کا دل جس جگہ چاہے وہ جا سکے۔ پیارے بھائیوں، روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، اس طرح روح بھی نور پیدا کی گئی ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح خدا کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا کیونکہ اس سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے آگے جانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ والدین اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا ہے، اسی لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کی ہر بات ماننے میں بڑا درجہ و مرتبہ رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق بتائے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں والدین کی نافرمانی کرنے پر عذاب بھی رکھا ہے اور والدین میں والدہ کا درجہ بلند رکھا ہے۔ زندگی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارے مذہب میں ہمارے لیے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہا کرو کہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما اور ان کی بخشش کر دے اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور جن کے والدین وصال کر چکے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔